জামাতে ইসলামের ইসলাম আর আমাদের ইসলাম এক না। আমরা মদিনার ইসলাম মানি, জামাতে ইসলামের একটা মদিনার ইসলাম মানি না, মওদুদির ইসলাম। যদি আমরা জামাতে ইসলামের সঙ্গে মিলি ঐক্যজোট করি, সামনে নিচ্ছে না। আমরা 1 নম্বরে যাব ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারব। হযরতের রায় কি? तो मुझे मतलब इतने शब्द मुझे पहले ये बतलाइए कि निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और जमात इस्लामी की इस्लाम एक है या तो ये पहले मुझे ये बतलाइए। हज़रत मुझे जवाब दे कि एक नहीं है। निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम ये मदीने का इस्लाम है और जमात इस्लामी की इस्लाम ये मौजूदी के इस्लाम है। जब इस्लाम 2 है तो आप मिलकर कौन इस्लाम कायम करेंगे पाकिस्तान में? पहले ये मुझे बताइए। यार परे हज़रत मुदीने मतलब आदर्श जो मंगलवार रात्रे हज़रत सबक पढ़ाई थे ना दरसगाह हज़रत तोशी भाई विभिन्न ওলামারা রাজনৈতিক মানুষ সবাই হযরতের কাছে মশলা হল করতো। এক রাত মওদুদি সম্পর্কে কথা বহস শুরু করবে। হযরত ওনারা প্রথম যে উল্লেখ আছে উসুল আছে, रसूल खुदा के सिवा किसी को म्यारा नहीं करना और किसी को तनकीद से बाला तो नहीं करना और किसी के ज़हनी गुलामी में मुब्तला न हो। ऐसे जमाती सारे प्रथम उसूल तो उसूल पुस्तक कैसे যে রাত্রে 11টা হয়েছে 17 बोलते से आपके बातों से तो मालूम होता है कि मौदूदी अबुल अला मौदूदी काफिर है। आपके बातों से यही मालूम होता है। तो पहले कहा कि मेरे बातों से जो आप समझ रहे, मेरी बातों से जो आप समझ रहे हैं तो 17 बार फायदा दी हज़रत समझने से नहीं हो सराहतन फरमाई। मुझे काफिर ये सराहतन फरमाई। हज़रत मैं सराहतन इसलिए कुफर का फतवा नहीं देता हूँ, मैं पहला हूँ। उलमा के सामने उनके फासद अक़ीदा अभी तक जाहिर नहीं हुआ। जब उलमा उनके फासद अक़ायदे पर मुत्तला हो और वो फतवा दे कुफर का उनके साथ मिलकर मैं फतवा दूंगा। अकेला फतवा देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तमाम फरूक़त अल्लाह से जमात इस्लामी को बदतर समझता हूँ, हत्ता के कादियानी से बदतर समझता हूँ। ये हज़रत ने फरमाया कादियानी से उतना नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि मुसलमानों के सामने ये जाहिर है कि उनका नबी जब अलग है वो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमानों के सामने जाहिर है। मौदूदी इस्लामी ने क्या उन्होंने भाई इस्लामी जमात में भय नहीं कर हजार मुसलमानों को गैर मुसलमान बना रहे, इसलिए कादियानी जितना नुकसान नहीं हो रहा दीन का जमात इस्लामी से, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कोई इस्लाम के पास में बैठकर इस्लाम का जड़ काट इसलिए वो तो मेरे साहबारा सच्चर माफ करेगा। हमारे दीन दरिद्र के हुजूर थे ना साहबादर मध्य में साहबादर मध्य में साहबादर सच्चर माफ करेगा। तो हमारे दीन सच्च हर प्रमाण जोहरेर नमाज 4 রাকাত ফরজ এরকম পড়তে হবে। যে কোরআনে আছে তাই হইতো না, এই যে সাহাবাতে আমরা শিখছি। যদি আমাদের তো বলে জোহরের নামাজে 4 রাকাত ফরজ, এটা প্রমাণ কি? আমরা প্রমাণ দিব সাহাবাদের আমল দিয়ে প্রমাণ দিব।
সাহাবার মধ্যে মধ্যে যদি না থাকে তাহলে আমার জিনিস সত্য হওয়ার কোনো প্রমাণ নাই। এতে এই জন্য হযরত মদিনা রহমাতুল্লাহ ফরমান এই জামাত মওদুদি इस्लाम का जड़ काट दिया। तो मुसलमान ये किया से रसूल खुदा के साथ किसी को न्यारो न समझे तो ये पमंथक बना खुदी शाहबादी या ना है सत्य ना है पुराने हदीसी शाहबादी सत्य ये पमन हजारों रज़ी अल्लाह अन्हु পরিষ্কার ওনার সত্য নয়, আল্লাহ ওনার উপর কেন রাজি? ওনারা কেন আল্লাহ? এটা মওদুদির ইসলাম, এটা আমাদের इस्लाम ना, এটা হলো মদিনা রহমতুল্লাহ আলাইহি। हमारे इस्लाम मदीना का इस्लाम है और मौदूदी के इस्लाम है, जमात इस्लाम के इस्लाम है। ये हजरतेर शब्द और हजरत আগের জমানো হয়েছে এখনো মহাদ্দেশ, এত বড় মহাদ্দেশ উপমহাদেশ সব ডাইরেক্ট নয় ইনডাইরেক্ট চাকরি তার যিনি রোজায় পাকের নাকি বসি 12 বছর হাদিস রোজায় পাক ওই সময়ের মধ্যে বাসা ছিল 600 রিয়াল ওদিকে 600 রিয়াল নেয়নি হজরত ইজিনাক সাহেব ওই মদিনের গলি মধ্যে তরমুজ সোলা দেখতে ওই থেকে সাফ করলো খাইছে খাইতে ছিল আর মঞ্জুর করে দেয়নি হজরত রোজায় পাকে মধ্যে আল্লাহ হাদিস আমি ফেরত দিই, আমি এটা বলা গেল বলে আমাদের আকাবের উনি বলতেছে জামাত ইসলামের ইসলাম আর আমাদের ইসলাম এক না। আমরা মদিনার ইসলাম মানি, জামাত ইসলামের একটা মদিনার ইসলাম মানি না, মওদুদির ইসলাম। हज़रत ये जवन वाली लेकिन मैं तमाम फरूक वाला बत्तर कादियानी से बत्तर समझता। এটা আমি কানে শুনছি আর আমার তখন কিতাবও আমার সামনে নেই, আমাদের কিতাবের দরকারও নেই। হয়তো বল আমার লাইক বল এটা আমার কানে শুনছি জামাত ইসলামের ইসলাম, এটা আমাদের ইসলাম না। ওনারা নিজে বলছেন ওনার যে এখন আমি আছে উনি ওইখানে লন্ডনে গিয়ে বলতেছে আমাদের ইসলাম মৌলবাদী ইসলাম না। ওনারা তো আমাদের ইসলামকে মৌলবাদী বলে পশ্চিমেরা, উনি বলতেছে মৌলবাদী ইসলাম না, আমাদের ইসলাম ভালো। यार परे किसी को तंत्र से बाला तंत्र सुन सब समालोचना पात्र এই উসুল নেই ওনার চারি এখন তোমার লিডার উনি বলতেছে নাউযুবিল্লাহ আমার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দর্শনকারী ছিল। ইসলাম আনার কিছুদিন আগেও উনি দর্শন হইতে মুক্তলা ছিল। মহিলারা দেখলে ওনাকে ভয় পাইত, এত বড় কমবস্ত আল্লাহর গজব হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুরের মধ্যে লোকানা বাদি নবিয়ান লাকানা ওমর হযরত ওমরের চরিত্র দেখি আল্লাহর হাবিবি আল্লাহর হাত দোয়া করে ইয়া আল্লাহ ওমরকে ইসলাম আনার তৌফিক দাও, কামদার ইসলাম তাই দাও। ওনার চরিত্র দেখি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে রাস্তা যায় শয়তান এই রাস্তা দিয়ে যাইছে না, এটা হারিয়ে দিতে। ওনারা মুসলমান, হযরত ওমরের এই আলোচনা আমি আমার বাসার মধ্যে জবান দিয়ে শান্তির ছেলে চালিয়েছি, উনি যে খাতির ছেলে উনি মানে
ভিডিও বানাবো বলে তো সবার কালকে তোমরা কেন কালকে ধরো বলে 10,000 হইতে তোমার মাথায় শান্তি হইতে না পারে ভিডিও 10,000 হইতে পারে এরা বলতেছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্বিয়া কেরাম এটা আমি ইয়াদ দেখছি আম্বিয়া কেরাম সাংবাদিক ছিল না আগের জমানার সাংবাদিক এই জমানার সাংবাদিক ওনার থেকে বহু আছে গ্রামের দেশ যে বলছিলাম